vanhu va ku hambanahambana va endla ku hambana eka muganga leyi va tshamaka eka yona. Namuntlha hi ku haxela kusuka eka Nkowankowa laha hi nga vhakachela u dume swinene hi vito ra Coach Peace wa ka Khosa. U endla ku hambana swinene eka timhaka ta ntlangu wa bolo. U nga landzela eka Gaza TV South Africa eka YouTube kumbexana u ya hi landzela eka Instagram laha hi nga Gaza TV South Africa kumbexana u ya eka Gaza TV eka Facebook. Mina Ntumi Trevor wa Magomani laha hi ta ku haxeni hi tshama kahle na Peace wa ka Khosa laha nga mudzaberi ka swipano swo ku hambanahambana leswaku ta hi hlamula leswaku u sungule ka xipano xi aka n'wana ka xipano xi kambe mhaka yikulukumba hi lava leswaku u hi landzela u fika u subscribe u klika laha ka subscribe eka YouTube. Peace langulela Gaza TV. Usema Va swi twa vanhu swa ku hi le Nkowankowa mara ka lava va nga tiviku Peace na lava nga tiviku Nkowankowa Peace i mani? xo sungula ni lava ku xeweta vayingiseli hinkwavo va Gaza TV. Peace i mfana wa ka Khosa loyi a nga beburiwa a Rotterdam. Kusuka Rotterdam vatswari va ta tshama Nkowankowa. Timhaka ta ntlangu wa bolo ti sungule na ha ri ntsongo na ha ri na ma 7 years laha hi tlanga patwini ku fika laha ni nga tindla se ni vaviseka nenge se ni ti byela ku hava swantswa ni va coach ya bolo. Na we langusa eka ka mhaka ya ku vaviseka nenge munhu a nga langusa ku mara hi tiva ku ti-coach ku fanele ku va ku ri madiyuna lama makulukumba kumbexana vanhu lavakulukumba swinene. Nkarhi wa ku vaviseka nenge a ku ri nkarhi wa malembe wa loko ni vaviseka nenge a ni ri na 12 years na ha ri a primary. A ku tlangiwa hosi mara ni swi vona swa ku bolo ya swivanana a yi le ku tekeriweni enhlokweni. Loko ni heta ku vaviseka ni ti byela ku hawa mani na swi lava ku tlhelela mara vana va hangalakile Nkowankowa ni ku u ni vhe ni teka decision ya ku ni nga hamba ni endla yini kocha ni va coach ni suka swa ku tlanga. A na ha navela ku tlanga ni yisa mahlweni mara nkarhi ni swi vona swa ku na ku vaviseka a swa ha ni pfumeleli ndleleni ku hawa swantswa ni va coach ya full time. U nga ku vaviseka nenge u nga holi ku ringanela leswaku munhu a tlanga u nga va ku ri leswi a swi fanele swi fambisa swona leswaku u kota ku fika lama kona namuntlha? Hi ku ya hi swona loko a nga ri ku vaviseka nenge munhu a ta va a ri kule bolo kumbe mi ta va sweswi mi ka mi vona eka tlilapa letikulu. Swi pfunile a swi pfunangi lava va ni tivaka ku nga ri ntsongo na sweswi loko va ni vona va ni vutisa ku va fanele u nga tshikangi mara van'wanyana va swi tiva ku ri ku va ni ve ka sayiti ra coaching swi endle ku ri hi kurisa vana va ku tala la Nkowankowa na community hinkwayo yi kota ku tsaka ku ri vana a va hangalaki va swi tiva va le mavokweni ya kahle. Lava hi langusa malembe lawa u nga sungula ku va ka coaching ya bolo sungule njhani a swi ngisa kwini? Ni sungule ku coacha hi 2001 after ni mi hlamusela loko ni vaviseke nenge ni ya swa semende hi va ma November so 2001 se hi ya ka grade 8 a ni ya nghena Hatsini ku ri high school. Loko ni fika le ni swi vona swa ku vanhu va la hi tlanga mara swa a swi nge endli se ni sungula ku vita vafana lamatsongo. Match wa mina wo sungula loko ni tlanga a ku fanele ku tlanga team yin'wana ya le Bankuna le xikolweni se vanhu va fanele va tlanga na vona va hetelela va nga fikangi. Se loko va nga fikangi ni ri kwalana na mehe un'wanyana wa coach ya team leyi a ku u nge swi koti ku hlanganisa vafana hi tikuma hi hungasanana. Hi ntiyiso ni ve ni huma hi lava swi endlana hi tikuma hi raha meche hi xikwadi lexi nga endliwa hi va ma 30 minutes nyana hi tikuma hi wine 2-0. After hi wine 2-0 liya a hi tibyela ku yo hungasa mara vana lava va ri kwalaya van'wani va Coach Peace va hi nga vheti hi pfula team ene ntiyiso kusuka siku rero u vhete club va yi pfurile hi chapter ra Nkowankowa Barcelona. Hi lava ku langusa ku sungula ka team ya Nkowankowa Barcelona leswi nga sungula swona swi yi sungule hi ntlangu lowu u fanele u kona exikolweni. Ntiyiso Mara kusuka kwalano swilo swi leswi fambisaka yini a swi olova ku fika kwini u nga swi tiva ku fika kwini? A swi nga olovi u seme hi ku van'wani a va hi tseketela n'wana mfana lontsongo wa 12 years a nga va na team njhani and then mi swi tiva laha a hi khocha na tintangha ta hina un'wana loko munhu u nyika instruction u kuma ku wa hlamula u swi twisisa ku ri malembe ma ringana. Un'wana loko pfa hi tlanga a ku bejabejiwa hi tlanga ti-tournament leswaku forward team kuma ku humesiwa ti-20 rand number 1 takes all kuma ku 80 rand leyi kumikiwaka na yona nkarhi wun'wana loko mi winile
am tekeriwa kuma wa we peace na we una matimba ku ringana vatlangi va we nkarhi wun'wana ku mbili yin'wana ya hala ku tlanga loko ni biwa a ni pfani nghena me ni pfuna vafana va hi wina hi ndlela liya se mbilu a yi ri koka ku tlanga mara se yi va ka coach kahle a ku ri na mix ngopfu ya ku coach u fanele u va coach kumbe u fanele u tlanga na mara ntiyiso wa mhaka a ku tika ku nonoha tikhita hi nga ri na tona a hi zama loko hi tlanga va byela ku vana va ti vambale swikipa swo basa tale ni swi tiva ku ri ku pfumala van'wani ku tala swo basa u yi vona ku lexi a nga tona xo xa ku basa mara a xi fana xa van'wanyana lava hi langutisa swinene laha u nga fika swi vona swa ku hambi swi tikisa ku yini a ni nge tlheleli ndzhaku laha swi ta tikomba ku ta va na light emakumu a ku ri minkarhi yi langa swa ku hambi swi tikela nkarhi wun'wana loko munhu swilo swi n'wi tikela ku fika laha mara wa yena nga tshiki xikan'we mara loko swi ha swi nga hi ndlela leyo ku ri ka eji leyi tsalana swinene i yini swi hlohlotela swinene swa ku ya mahlweni loko hi tlanga swimechamecha sweswiya swa hi swimbirhi swinharhu ku ve na nkarhi ku va na ti-trials ta Pirates a va tela Nkonkwa Stadium tanihileswi swi tiva Nkonkwa wa Barcelona ku va xilabani xa peace xa ku kala kit xa ku kala nchumu loko endliwa ti-selection letiya va tikuma out of ma 200 wa vatlangi va selected 2 from Nkonkwa wa Barcelona hi laha ni nga swi vona na mehe ku ri loko hi xilabani a hi se va na 2 years mara va selected 2 and mfana wako wun'we tlangelani xipalani u hetelele a ya tlanga ka development ya Pirates hi laha nga vheta swi vona ku ri hawa mani lero loko hi ya mahlweni hi nga ha producer vatlangi va ku tala ku tlula lava nga kova development tlanga na xipalani i mitlangu hi yena mitlangu wa ku sungula wa Nkonkwa wa Barcelona a nga ya tlanga ka development ya team ta le henhla tlanga na xipalani hi yena mitlangu wo sungula se kwalano leswi vonaka ku kahle laha ku na ndlela mi kongome kwini tanihi Nkonkwa wa Barcelona vanhu va sungule ku va nghenelela va mi pfuna ku ya mahlweni seketelo wa community a wu ri njhani a ku tika hosi ku titlanga ti telenyana laha ende ta ku tala ti rhana hi mathicara mi kuma ku n'we va Barcelona mi na swo swilo mara a mi na swona hi ndlela liya mi swi tivaka a yo pherisana ku xava tibola ku fanele ku hlengiwa hi ndlela liya mara ku ve na nkarhi laha hi nga hlangana na misa un'wanyana va ku coach Juluka va ku huma sayiti ra ka Malamulele ka Makulele coach Juluka u teke 7 players va tlanga tournament yin'wana a sina one le ku huma ku Sirero le u teke 7 players a xawela after a fambile 7 players liya vanhu va sungule vana lavatsongo va sungule ku tsakela ku ka Nkonkwa wa Barcelona ka fambiwa hi laha se hi nga sungula ku na hese loko va ta va vuya vafana va ya va sikhumbuzo va na swikipa swa kahle swa ku huma ka development ka Makuleke vanhu va sungula ku navela ku ri hawa mani vo hi ya joyinisa vafana ka Nkonkwa wa Barcelona hi laha se yi nga vheta yi suka ende kusuka ka siku rero a ka ha yimiwangi yi teke direction yi Nkonkwa wa Barcelona kusukela loko hi sungula ku ri division yin'we and then loko se vafana va vuya joni ku sungula ku tala mi swi tiva nkarhi lowa a hi nga cheki ngopfu talent ngopfu na mana ha mutsongo ka coaching loko vona ground ku tele vanhu a ni tsaka ngopfu hi sungule ku va na ti-groups hi endla hi endla ti-group tinharhu ku va na under 12 under 14 under 16 under 16 ya ku ri vona vakulu va koho mi swi tiva ku ri under 12 a hi nga targeti ngopfu vanhu va ku yi tiva ngopfu a hi tiva ku ha swi vana na swithunyana mara ti 14 16 hi laha se a hi sungula ku tsema loko munhu un'wana swa ku loyi hayi a nge hi pfuni swi antswa a ya ka music kumbe a ya ka swin'wana hi n'wi byela ka hi kota ku phusha lava hi twangu va nga hi yisa mahlweni hi ntlangu wa bolo ni langutisa ku a ri ka eji leyitsongo swinene a swi nga tiki ku va swo va byela n'wana ku ri na swi vona swa ku maybe u nga va kahle ku joyina va Chigothwala mi yimbelela a swi ri njhani ku vanhu va lava ku ri vanhu va age group ya wena a masungulweni a swi tikanyana ku hlongola kuma ku xisa xin'wana u fanele xi hlongola u fanele ku explain ku hlongolela yini kuma ku swa tika mara loko se hi hlangana na va Mr Raymond Mdaka lava va fambisa ti-coaching course va hi komba ku ri loko u selecta vatlangi hi fanele mutlangi a tlanga so team ya loko lava yi balance u fanele yi endla swona so hi laha se hi nga swi na vona xivindzi ku ri hawa n'wana loko un'wana swa fanele ku pfuni wa n'wi byela nkarhi na nkarhi swi hi pfunile ku va Mr Mdaka va hi yisa ka ti-course teta titsongo se hi kota ku swi tiva ku ri loko u languva na team ya wena fanele va yi na vanhu vangani fanele ti-posting ti tlangisa ku yini swi nga ha hi tikeli loko se hi ya ka ti-course teta titsongo na ya ka tona hi le ka age yihi laha Pierce Khosa a nga fika se u swi twa na wena ku tanihi coach na hloniphiwa loko se ni ku va ma 17 years hosi ya mehe vafana va hese na vose a va sungula ku kula hi xibolo na hi malembe hi sungule ku tlanga ti-tournament leti a ku tlanga ti-senior team mara hi tlanga hi vana va under 17 tournament yo sungula hi nga yi tlanga ya Makasana laha a ku ri na va Bekersdorp United ti-club letikulu va Baobab 0 fake
yi nga se tlanga ka Vodacom e tikuma badi team letiya yi wina tournament yi wina 10,000 o siya me kube achievement wa leyi kulu ngopfu u best team ta tlanga Vodacom na campaign wa mitlangi league and the three endle ku ri after wina tournament leya vanhu va ta kaya se va sungula ku gongota ku ri lata hi lava ku nghena ka management wa n'wehe ende ni swi tiva van'wana va nghenela va ta hi pfuna va ta ona mara van'wana va hi advise ku ri vafana van'wana se va kurile join league and then ntiyiso from la hi joine league ya LFA la hi nga sungula ku tlanga first game ya LFA hi puwe 7-1 antarantara lembe rini hi 2007 hi puwa 7-1 after hi puwe 7-1 ni nga tshembi vana va ta training hi Tuesday mara hi Tuesday a va ta va helele hinkwavo va coach Peace laha hi sungule na wena hi ta heta na wena a ku ri lembe ra ku sungula ra ku tlanga league hi 2000 a yi ri season ya njhani season ya ku sungula ya ku hamba Barcelona a yi tika ngopfu hi mhaka a ku nga tirhi malembe laha a yi tlanga lava khalato siya mehe a van'wana me a vanhu hundzaka ma 4 years van'wana va bela mavoko ni va sivelela tibola va yi tlanga na vona va agent vanhu lava va nga tlanga tlanga ta kona va pillars a yi tika vana va me va nga tivi nchumu hi tikume a ku ri 12 wa ti-teams hi tikume hi vuya hi so a hi relegate-wile mara LFA a yi nga relegate hi khome number 11 season ya kona a hi biyo siya mehe mara first round hi biwe ngopfu the team a ku ri 11 a ku ri 12 Okay. khoma number 11 first round hi biwe ngopfu mara ni va byela va ku tala second round mi nge vuyi and then ntiyiso second round sa ku va na ti-draw ku va na ti-win mara se vafana va sungula ku tolovela va tivana season leya yin'wanyana se ya ka SAB khoma number 4 kusuka ka LFA ku ya ka SAB seketelo swa ku ri njhani ka vanhu loko so because a ku ri team leyi sungula leswaku ni pfumela ku na ti-fans a tibolo tala ku fika kwalano mara loko se swi ya swi kha swi a swi fambisa ku yini ku ya hi support sweswo swa ku na vanhu se va swi twisa ku ntlangu wa bolo fambisa ku yini laha loko se hi ya ka SAB vanhu se a va tshunela tani swi nga byela ku hi wine tournament ya Makasana ku tlanga yin'wana ya GTFM na yo hi wina se vanhu va sungula ku tshunela ku se a ku na vatlangi va fana va Marumo loyi a va ku Black Messi va huma Adani un'wana na un'wana a fostela ku vona yehe se a hi swi na ku na ti-supporters hi tikume se hi endla na club ya ti-supporters laha va mixo se va kota ku vulavula swilo swa vona hi sungula ku tala kwa stadium kwa Barcelona a yi starta loko tlanga match a hi swi tiva ku ri a ku ri blue stadium hinkwaxo na ku hi langusa gondo ra coach Peace na kwa Barcelona na coach nyana ku ya kwalano ku ya emahlweni kwa Barcelona loko hi suka kwalano ka SAB swilo swi ndlisa ku yini hi wena tanihi kula tanihi munhu ni ka xipano loko hi fika ka SAB laha se ni nga swi vona ku ri leyi humaka koho a ku ri ku huwa a hi nga prepare ka ti-LFA ka ti-under 17 ku ve na nkarhi a hi dume ngopfu na loko hi tlanga na vanhu na warm-up a yi nga bohi mara loko se hi fika ka SAB ka SAB season ya vumbirhi a ku tika se a hi sungula ku prepare session ta ti famba hi program ya kahle swi endle ku cinca ka mehe as a coach ku na mesi a ni kota ku huma ni ya vona ka van'wana ti-coach letikulu ku ri va swi endlisa ku yini na club hi kote ku kula un'wana na un'wana a swi vona ku ri vatlangi va produce-iwa se ku sungula ku tala van'wana se va sungula ku ya ka va Vets van'wana va sungula ku ya ka ti-final ta va Dynamos se hi sungula ku va na xiave ka community na le ka league se a va swi tiva loko munhu va ku tlanga kwa Barcelona a wu nga ta hundza mahala hi ndlela leyo vutomi bya coach Peace loko se vatlangi va kha va famba van'wana va ka Pirate Development van'wana va hala na ka development hinkwato le henhla na pfumela ku mutswari wun'wana na wun'wana a lava kun'wana wa yena se a tikuma a ri ka kwa Barcelona leyi fambisiwaka ku ya ta ku hi mfana se a swi endliwa njhani ku vatswari van'wana va kota swi tiva leswaku vana va vona hinkwavo va nga fika ka leyi ko a swi tikanyana ku siyamele ku van'wana vatswari a va nga believe ka xifemtani xa ku fana na Peace ku ri xi nga si tshama na vana va vona nkarhi wun'wana loko va ya ti-tripini ta ku ya vuJoni so a wu swi vona ku ri wa tshembiwa a wu tshembiwi loko ka mi famba u ta tshama every 2 minutes u receive call mi fika kwini u swi vona ku vatswari a va na ku tshemba ku ri mfana lontsongo himpela a nga fambisa tlapa na mara ku fike nkarhi na vo va swi vona ku ri vana va vo va hlayisekile ku na timhaka ta xikolo a ti landzeleriwa vana a va kota ku humelela ma-grade 12 a va pasa kahle se swi endle ku ri partnership ya hina vatswari yi va kahle ngopfu a hi endla meeting na vatswari vulavula va veka mavonelo ya vona na yena ka mavonelo ya yena minkarhi ya ti-exam hi nga train hambi hi tlanga tough game va swi tiva ku ta hlangana hi Friday ntsena ku ri na vona
ngabe ibhola ntsena at least bhola va 40% mara aka xikolo yi nyika 16 ya xilexi a xi ku hlohlotela swinene ka swileswi hinkwaswo xi nga na ndhaku ndzilo lowu ri ndzeni wa ku rhandza ntlangu wa bolo hambi ku ndleka yini kumbe yini lowu vona vatlangi va kha va ya henhla langisa swa ku mina ni ve ni hlangana na girawundi ya nenge a ku ri yini ngopfu valava va langisa ka vona va ri henhla ka vona kahle lexi xi nga va ku hi wisema i ku lata pfuna ku na mene kule ku pfuniwa kwalaha ka malembe lama matsongo tikhokho lama no nyikiwa se na mene loko ni vona va vafana va Raymond Mtaka va khocha ka va Dynamosi aka un'wana nkonko ni tibyela ku ri hawa mani na mene loko no tiyimisela siku rin'wana ni nga fana na vona hambi ni nga fani na vona mara ni nga va hansi ka vona ni kota ku endla swilo hi order ku na vanhu va kota ku va swi tsakela hinkwavo ntwa vulavula swinene hi timhaka ta ku pfuniwa masiku lawa ka ntlangu wa bolo ku na timhaka ta ku khocha swa dyondzeriwa fanele endla ti-course to karhi hi kona kwa Barcelona before hi fika kwalano a wu sungurile ku famba u kha u dyondza ka vanhu van'wani na ku va ku nghena ka ti-course to fana ta vasafa season yaleyo ni nga ti ka SAP yi laha se ni nga sungula ku attenda ti-course ni sungule ni endla introductory ya yi fambisana Mr. Mukhasho na Mr. Mtaka vavanuna van'wanyani va na vuswikoti hi ndlela yin'wanyani loko wo nghena tlilasini ya vona ku huma laha ngo twa ku training ya n'wina vhe yi sungula siku rero se kusuka laha ni endlile ti-course hi yile ne le Joni ni ya endla C-license ku ri ni kota ku nga vi coach ya khale ku na vanhu va ku tala khale va kha va coach swi fana na ku yimbelela ku na lava khale va kha va yimbelela mara uma ku munhu u famba hi ndlela yin'wana ya xinyama ku wa yimbelela 15 years mara hi tshama hi twana nghoma na yin'we leyi ka munghana wa nene se na yehe loko hi lo coach nga na maphepha a ku to va phisi wale wa ti-tournament wa ku hala swikhwataneni mara hi mhaka hi ye ka SAFA hi hlangana na van'wanyani hi kote ku na hi kota ku hi tiveka ku laka kwa Barcelona ka SAB u ve u khocha na ti-team tin'wana na ku tiva ku hume njhani ka kwa Barcelona ya ka ti-team tin'wana kona hi ti-team leti nga ta famba ka tona season yaleyo yo sungula ya kwa Barcelona SAB khome number 4 ni hlamuserile season ya vumbirhi khome number 2 season ya vunharhu se a ni ya all out hosi ya mehe ende a ni tirha na misa va ku gebuza va ka Mabuza loko hi ya ka season ya vunharhu a hi ri na mihleketo ya ku a hi xavise xipano hi mhaka ku a hi na mali swa hi tikela ende ntirho loyi target ya hi ku developa vana mara ni n'wi byela season ya ni nge rivali hi tshamile hi ri 2 a ku a hi xavisi 30,000 no a hi ye season ya mahetelelo a ku a wa ye wa huma bolweni ni sala ni swi vona ende ntiyiso u ya huma misa luya ende i munhu loyi a hi tirha kahle ngopfu ni ve ni endla yini ni hlanganisa vafana lavayani hi va season leyi khoma number 1 leyi ni ya ka ti-play off na ko hi ba ku ri vutirha gembetelo i 2010 season ya hi ba hinkwato hi ya ka ti-play off amukopani hi hlangana na ti-team ta ti-district tin'wanyana tanileswi mi swi tiva vafana va ku tova hi ba na koho hi tikuma hi ya ka Prosin 1 laha se hi nga tikuma hi ya ka ABC leyi sweswi va yi vitanaka ABC mankarhi lowa a hi ya ka Vodacom kusuka koho hi tlanga season yo sungula ka Vodacom a ku tika ti-referee a ti lava mali left and right webpiece a wu nga tirha wo ti rhandzela bolo mi swi vona ku se swa hi ti-step le ka ABC vanhu va tsakile mara development se yi sungula ku a ya ha balansi kahle ma under 12 a ya ha va cheki mhaka ku se hi twa se hi dumile le ka ABC nkarhi wun'wana ti-match ta ku ti tlanga hi Wednesday mi ya ka away vana bankula vana 12 va na munhu a va tlhogomelaka hi phushe season yin'we i season ya ku nga ri promote wa Magezi n'wi nyike 3 noto la nkonko wa stadium va nga promotiwa kaka hi draw ya 1-1 a ku tika hi mhaka mali mara in terms of matlangelo na a hi kota ku compete na vona se season ya loko tika hi tlhela ku se hela season vafana va swi vona ku ri ti-match ta Wednesday a hi ti koti vana va xikolo hinkwavo a ni nga tlangisi vanhu lavakulu a ni tlangisa vafana lavatsongo loko munhu a ri nkulu a nga hundzi ma 22 years se hi twanana ku ma swi vona ku swa hi tikela xikarhi ka vhiki a hi heleli ende hi luza ti-points xikarhi ka vhiki hi decide ya ku hi xavisa status a hi twanana hinkwenu hi xavisa status hi tlhelela ka hi xavisele Madrid le Venda hi vuya ka SAB
season yaliya hi nga vuya hi yoka SAP laha hi nge te hi ku ya koka moya van'wani vatlangi vhele loko hi vuya va te vo a va ha tlangi va tlanga tin'wana ti-team hi va pfumelela hi vuya ka SAP ma no byela ku se ni ya ku develop season yaliya Telkom number 1 hosi ya mina ba hinkwato tsala kaya laha loko ya ka ti-play off hi tlanga sayiti ra Muketsi na vona hi wina se ya representa Mopani hi laha hi nga fika hi hluriwa a Venda mara mi swi twisana ku ri hi huma ka ABC hi team yo ka yi nga balance Telkom number 1 ko va va ku tirhiwa so from there 0 fake ni approach ku twa Basole xa 68000 0 fake ni yile ka yo fika hi khoma number 1 na yo 0 fake promotiwa ya ka ABC ko cheka ni mo ka 0 fake ni ya ka Makoti Happy Fighters wina match hinkwayo a hi phikizana na Mariveni United ku tshama ku ti rival ma swi tiva ku siya hi khoma number 1 na ko ya ka ti-play off ka Sekhukhune hi laha hi nga fika hi support ti-play off after ko loko va vona ntirho wo ka wu famba kahle va ndengeza va na approacha ndengeza yi ri ka ABC fike hi tirha koho kahle hambileswaku ri na problem ya timali a yi nga humi mara a ku tirhiwa hi laha hi nga tikuma se hi tirha kahle ka ndengeza se hi kuma accident loko swi kuma accident hala hi nga holi hala hi kuma accident a no vhele ni va ni balekile no huma hi ndlela liya ni twa khumba swinene timhaka ta dyondzo eka lomu nga mitlanga laha ku ka n'wana mitlanga hi ti-Wednesday na swin'wana na swin'wana ka munhu la lavaka ku before ya vulavula ngopfu hi kona ka Basela na futhi ka munhu la lava a rhandzaka swinene bolo kambe a nga rhandzi ngopfu xikolo vuxaka bya bolo na xikolo hi wehe tanihi mudzaberi i vuxaka lebyi faneleke ku swi fambisa ku yini kahle xikolo xo fanele xi va number 1 nkarhi wun'wani u nga va u yi tiva bolo mara u nga nghenangi xikolo u ta hlupha ti-coach xo sungula ti-coach tin'wanyana a ti hleki loko ti nyika ti-instruction ti nyika hi xilungu ntsena se mi ta twa munhu a vuya le joni ya ku a va ni lavi ku va a yi ku a va n'wi lavi a nga swi koti ku fikelela ka loko coach ku va na team talk phela ka ti-team talk nkarhi wun'wani hi lava ku twa mavonelo ya wena as mutlangi mara kuma ku munhu a nga tivi a nga tshama a vulavula xilungu u to boheka ku tshama a ri ndhawu yin'we loko ti-coach nkarhi wun'wani fanele ti vulavula na yena a va twanani se xikolo xi tlanga role leyikulu ka playera ya bolo loko n'wana a tlharihile na loko u n'wi coacha u nge n'wi byeli swilo swimbirhi u nge n'wi byeli xilo xin'we kambirhi u n'wi byela kan'we a swi khoma makongo wa Basole a hi phusha ngopfu timhaka ta xikolo ende loko mo cheka vafana va hi tlanga na vona a va nghena vo Ben Foster na loko u vulavula vona ku tlhela nga vo va endla before u heta ku komba ku vanhu lava understanding ya vo yi le henhla ngopfu ku tlula na ya coach nkarhi wun'wanyana ni lava ku langusa ku vatlangi va ku tala loko mi ya ka ABC Motsepe a va ta twa ku nga ri i ndlela ya vona ya ku van'wana vo tala va sona ku scoutiwa hi ti-teams te le henhla ivi mi teka xiboho xa ku xavisa status ive njhani mhaka ya mavulavulelo xikarhi ka coach na vatlangi wa swi twisisa ku ku tlheleriwa hansi vatlangi hi voho va nga sungula mhaka leyi loko hi pfa hi ya mecheni nkarhi wun'wana hosi ya mi a hi tlanga vuliphalale hi kala na swakudya nkarhi wun'wana ku xaviwe mali wa fukiwa mecheni distance ya kusuka liphalale loko vuya laha ku va ku ri vusiku ngopfu Wednesday mundzuku vana va ya xikolweni loko fika laha hi point a hi chika hi point na wun'we wa Basela wa management u kuma ku tlele a nga kona laha se u boheka ku u hemuka na mani u hemuka na mani hala tlhelo van'wana va tshama ku lero mundzuku fanele ku endliwa mali ya ku vana va fanele va famba va ya makaya nkarhi wun'wana kuma vula leswi ni tikela me no ti tivela bolo hosi ya mehe a ni nga riverengi na nkarhi wa koho a no byela ku ri bolo leyi yo nga ta kota ku yi hi hlanganisa support ya management na yo a yi pfa yi hipa ende vana himpela a va swi lava ku scoutiwa ti-team ta ku tala a ti va vona va brandon va dlele va ya ka Mapolokwane City na Mateo mara mi swi ku as club a hi na mali and then ni nge fosteri ku mi byela na ti-refi na ti vula straight tin'wana ti ku loko wo vuya silata ku ta ku relegate humesi mali mara vana va wo va tlanga se va kona lava nga sala va hina hi tlhela na yona ku hamba Basela na swi twisisa van'wani mi hete njhani na vona lava va ma-under hinkwavo ma-under 21 a hi zange va nyika chance ya ku vo va ri yini because a ku ri yo target ya yena lavakulu lava loko na n'wana a ku ye a nga tlangi hi va nyika ti-clearance ka ha ri na nkarhi ma-under 21 ma hi nga vuya na hosi season liya loko ni hleketa va vuye va representa Limpopo a Cape Town hi tikume
ka team ya Limpopo mngari loko Limpopo yenda squad yenda 18 players mara yes kwa Barcelona season ya even na 7 players ta kuma ka kwa Barcelona sithi kuma ti ya Cape Town sekukomba ku ri focus ya development ayiri kahle ngopfu kusuka kwa Barcelona loko veka coach wa Zero Fake va Zero Fake va lo ta va fika va ku vona vuswikoti bya wena kumbe navela ku tlhelela ni ya coacha xipano xin'wana tirhela ta matimba va Zero Fake va tile kambirhi ka nharhu ka Barcelona ni nga vuli a ku ri club ya mehe a ni hola leswaku loko na me ni xavise mitlangu ni chela xikhwameni ni kota ku hanya Zero Fake va tile kambirhi ka nharhu khoma meeting na vo va vulavula hi ntsengo wa kahle lana me ni nga swi vona ku ri hayi mani a ko va maka mali ngopfu swa vava coacha team vo hola kahle mara vatlangi quality yi nga ri kahle se mara loko va ta kambirhi ka nharhu ni swi twisa ku ri xin'wanyana as a coach a wu swi lava coacha team ya ku yi ke compete for number 1 mara vona swi vona ku ri vatlangi va vona mentality leyi ya ku wina se loko a va voni ya joyina Zero Fake mi nga ri va Zero Fake na Barcelona a wo tirha rivala letikulu a yi nga tlumbi ku byela ntiyiso mara hi maka bolo i bolo ni tikuma ni ya tirha na vona ende hawa yi tirhile season ya kona mi veke ku Zero Fake season ya leyo Zero Fake yi veke ka ABC yi promotiwe la Nkowankowa Stadium a yi tibe ngopfu na ko Zero Fake last game ya Bebembe yi promotiwa after promotion vanhu va Zero Fake ku nga vanhu va Zero Fake va tsaka ngopfu ku celebrate wa ma 2 months ku hambana va swikipa swa ku hi ti-champion khoma meeting na vona ku hi winile ya ka ABC a hi planning ku jikajikiwa hala ni swi vona ku loko at least mani na express yitsongo ya Vodacom ku loko hi nga prepare ta hlupheka ku ya mahlweni va Zero Fake va jikajikile va beriwa maphela loko se ku fanele ku sungula league ni nge rivala ku salenga ku vhiki va kume email ya ku next week ti-game ta tlanga loko va ta ni va byele ku me a na ha ka available va sungula ku endla swicele ku va kume offer ka Makoti mara a nga ri mhaka Makoti a ku ri mhaka ku a va na nkarhi wa ku tala wa ku fanele prepare team se ni va tshike va ya ka Vodacom laha ka Vodacom va nga ha va tlanga ingaku va luze va ma 10 games va ma first round va tlhela va vuya va ku fanele ya pfunana mara mbilu a yi nga ri kona se swilo a swi kona ke na ku hi langusa vuxaka xikarhi ka management ya ti-teams ta ku hambanahambana nga ri ku nga na Zero Fake ntsena leswaku a va nga twisisanga loko coach Peace a ku a hi sunguleni ku prepare hikuva va n'wi langusa tanihi n'wana kumbe a va nga twisisanga hikuva va twa nga ri se va le henhla va nga kuma n'wana Mzabela ni ngo yi veka ku a va lo tsaka a va tsake ngopfu loko va hlamusela na ku nyajanyana ku ri phela loko hi sungula preparation nkarhi na nkarhi swi ta hi secha ni phela loko prepare ta vula na hi ti-coach ku ri hi lava ku ya Giyani hi lava ku ya ku lunghiseni ntsonga ku a va nga se va ready ku humesa timhaka ta mali ende loko u va bolweni u nga ri na tiplan phela hosi ya me bolo u fanele u va na tiplan at least ta 5 years u swi tiva ku 5 years leyi u lava ku va ka PSL kumbe 5 years leyi u lava ku huwa se hi ku ya hi me a va nga se va ready ende ku tirha na vanhu va tani a hi to hundzuka swihlekiso laha ku ta promota team yi tlherelegetiwa ende mi nga rivali Zero Fake malembe ndzhaku yi tshama yi promotiwa loko ya ku promotiwa ya ka ABC yi relegatiwa season yo sungula se mani nga lava ka triple ya ku yi promotiwa tlhela relegatiwa loko a ni tshama relegate club ya munhu kusuka ka Zero Fake vuxaka a byi ri njhani loko mi hambana lo twanana hayi mina ni nge swi koti ni huma yin'wana ndlela vuxaka byi sungule ku byi nga kahle because ni nga ya koka Makoti Zero Fake loko yi tlanga hi ti-Wednesday loko me ni tlanga eka Makoti a va ta mara swi vona ku nkarhi wun'wana loko va ku byela ku ti-referee ti te na vanhu va Zero Fake mara a wu nga ri sure ku hi ndlela liya ku ri mpela te na vona mara vuxaka byi va byi nga ha ri hi ndlela liya mara vatlangi va Zero Fake va swi tiva ku ri meni va tirhele ngopfu na loko ni fika hambi va tlanga Nkowankowa Stadium ni fika vatlangi hinkwavo va ta hi xewetana hi vulavula ku ri a ku na nyimpi ku lo ka swilo swi nga tshami hi ndlela liya na ku langusa ku Zero Fake na Makoti a ti tlanga ka ligi loko me se ni ya ka Makoti Zero Fake a ya ku heta ku yi promote me ni ya ka SAP se Zero Fake ka Vodacom a va ri henhla ka yena naswona na ku twisisa leswaku va ri ku ri na maheveheve ya ku ku na offer ya ku huma ka Makoti ivi coach yi hetelela yi tirha ka Makoti offer yi nga kona na hi huma ka Makoti va Makoti a va yi tisile offer hosi ya mehe u yi vona ku na yo mali ya ko ya tsakisa ende hala coach ku le henhla mara mali ya ko a yi tsakisa loko traveriwa ngopfu se
loko vamakoti va ta hetela leyi na meni swi loko zero fake a ku na mali yi kona mara a yi kona swona hala ka makoti le kusuhani ta kota ku vuya nkarhi na nkarhi everyday vana lavo va kota ku vona ku vuya na nsati a kota ku vona phela le ka zero fake a hi vuya va ma-12 fosi ya mehe ku ri vusiku nkarhi wun'wani a swi dina se endla ku ne le ndlwini ku nga ha tsakisi mara ka makoti ni nkarhi ekusuhani u ni teka yo offer ya kusuhani ka wun'wana a nga ku hayi coach Peace a ku nga ri mhaka ta ku hi lete ku prepare tanihi zero fake a ku wa mhaka ya ku ntsengo lowu a wu ta kusuka ka makoti i ntsengo wa le henhla u nga n'wi hlamusisa kuyini ni nga n'wi hlamula ku a ku nga ri mhaka ngopfu mali mara mali a yi ri kona mali a yi ri kona ya kahle ne mara reason ya ku nga prepariwi hi yona yi nga endla ku na mehe se ni yimela tlhelo hosi swi va swi fana na ku seteriwa xikimi hi management ku ya yima wolayinini vanhu lava nga le grandstand a va swi tivi swo swa ku xikimi xi sete hi n'wini wa club va ri wehe coach va ta rhuketela wehe va ta rasela wehe se mehe na mali swi tiva ku ri loko no hanyakisela ka zero fake nga preparani hi ta biwa laha va ta hi hleka vanhu va ka va ti endla vodacom leyi a va endli nchumu aka makoti swilo swi fike swi fambisa kuyini ta makoti xo sungula language a ku ri problem nyana yi le kwini makoti yi le ka Ramuchinyadi okay va vulavula xilovelu word peace u vulavula xichangani loko u vulavula van'wana va ku twa van'wana va ku twi loko ri ka TikTok vanhu va miyela va twa ku va le ku yingiseleni kasi van'wana va le ku swi tweni mara hi zama ku hi xi zama xilo xexaku na xo vafana va kota ku swi twa loko ya ha ku fika a ku ri na sweswi swa ku a va coachiwanga xo sungula vafana va ku tala i vafana va ti-tournament u fanele u va humesa ka bolo ya ti-tournament va yisa ka bolo ya safa ya ti-league leswi nga ri ki easy because tournament va kuma mali xipidi safa yi tlanga ti-home and away va tlanga va 34 games a va tshama va kuma nchumu se last a hi ni zama ku leta va cincisa mihleketo leya ku hi huma ka ti-league se hi ya ka hi huma ka ti-tournament hi ya ka ti-league swi tikilela na first 2 months loko ka hi prepare ka makoti hi preparile hosi ya mehe tlangile ti-friend ta ku tala buwile ti-netbank laha loko hi bola kwa stadium loko u ya kwihi a nge endli nchumu mara mi kuma ku ri vafana lava va ta ti-training ku la ka ti-club hinkwato na ti-coacha vafana va ka makoti loko swi ta ka ti-training a va nga lovi train hi balansa team ku lwiwa hosi ya mehe hi tlina hi va ka position 1 a yi la position 1 leyi ya ku ya ka ti-playoffs yi yile ka ti-playoff ka Sekhukhune hi buwe ka ti-playoff ta ku ya ka Vodacom khome number 3 hi rara ku swi va ku coach Peace ti-club leti hinkwato a ta na tona a ti ya tlanga ti-playoff yi promotiwa kumbe yi tlanga yi nga kumi promotion mara ka ti-playoff a ku fikiwa i ntiyiso tani nga coacha ko hinkwaku hosi ya mehe a yi tshama yi nga fiki ka ti-playoff loko mi fika mi tsandzeka ku kuma promotion ka Sekhukhune ku tlheleriwa ka makoti ku ya tirhiwa kumbe xana ku kuma loko vuya ka Sekhukhune ndengeza se a yi na offer a yi veke offer ya serious ya ku tlula ya ka makoti ndengeza a ri ka Vodacom ene owner ya makoti a ku ri munhu wa ku twisisa ngopfu ku ri Peace loko yo ka hi nga promotiwi u ta offer ya serious ni na ku support se na mehe loko hi fika leyi nga promotiwi a hi zangi yo nga holova hi twala le ka ku ra me ni tirhile ni kombela ku ya vona swin'wanyana ende ntiyiso ni ye ka ndengeza ku fika ka makoti swi va ku se graph ya ti-offer ta kahle a yi ya kha yi ya kusuka ka zero fake laha a ku horiwa mara a swi nga tsakisi ku fika kwalano ku ya ka makoti laha ya makoti a yi tlula ya zero fake se ku ta ya ndengeza se ku ta ya ndengeza ya ndengeza a yi davula ka ya makoti ku tirhiwa njhani ka ndengeza ka ndengeza hosi loko hi fika club ya nga ku a yi ri na mali khale ka yona loko yi ta yi kume mali yi nga ha ri kona mara vanhu va mali va va tiva va pfumile ku ri a swa ha tshamisekanga loko hi fika na koho ku prepare ku fana ka tika va makoti ya club letin'wanyana ndengeza one va believe ngopfu ka vafana va ta va huma joni a ni mi nga rivali ti-owners leti ta ti-club na vanhu va believe ku bolo yi tiva vanhu va le joni believe ku bolo yi tiva vanhu lava trainaka vanhu khoma hosi ya mehe hi fike hi sungula kahle ka ndengeza i club yo sungula ya ku loko mi seta xikimi va nghenelela first 2 games owner a sete xikimi hi tirha loko ni vutisa lava van'wana va coacha ka Vodacom van'wana va ku
khodelela loko u baleka vanhu va ta ku u chava competition ya serious a seta xikimi hi wa game number 1 North Opian Stadium hi tlanga second game hi boha 4-1 after hi bohe 4-1 useme away te hi vuya ni ku na vona mithina hi madyambu ya lama loko hi kha mithini n'wi byela loko a ku dyiwi mina ku dyiwa wena because i xikimi xa wena a phumpha Mr. Swela a nga pfumeli swa ku a nga pfumeli ku dyiwe yena a phumpha a ku se u vula yini loko i nyiki chance no coachela team ya wena hi line up ya mehe loko swi tsandza mehe u ta kota ku ni hlongola because wa ni holela xikwembu xi pfuna hi weekend ya vona va ku va ya ka meeting wa swa ti-tender swa vona a nga no pfumela a nga no pfumela a ya ka meeting wa yena wa ti-tender ta yena a North West hi sala na team ni nge rivali hi ya tlanga na a ku na moli ya la team xi nga yi promotiwe na lexi nga promotiwa loko makoti yi biwa hi fika hi tlanga hi na wa North madyambu ya ko a ni fonela a ku swi fambe njhani ni ku yo va notele a ku why muna loko ni nga ri kona no va ta ku hlamula loko hi vuya weekend ya ko a vuya hi tlanga Giyani hi wina 2-0 nakambe se a ku hi vulavula a swi tsandza ku ni ku i mhaka wa nghenelela se ku byela ntiyiso a ni lekeza a hi tlanga vafana va twisisa mara xikimi hi Friday a xi cinci loko vuya ti onara ndengeza loko yi tisa offer a yi ta kha yi suka yi ri kwalaha khale ka ligi ya ABC Mutsipe kumbe a yi lo promotiwa kumbe swilo swo ndengeza hi ku na ku langusa mhaka ya mafambiselo ya vona swilo a ku ri mhaka ya ku va fambisa swilo ku ya hi tiligi kumbe a va huma ti-tournament ndengeza club ya ti-tournament va wine Mayimani Phiri le Joni leyi 2017 hi ku ya hi swona i vanhu va ti-tournament swa tiligi swi lo nghenelela se na me n'wana loko a pate ka decision hi ndlela leyi a ni swi twisisa ku ri loyi one nga va nga tshama coachela hi munhu wa ku va a ye tlilasini ya coacha u tovele ku coacha maxaka ya yena va nga ta va byela va chava a ri rhumela se loko fika a tikeriwa mara ni sure ku na yena loko a tshamile u ta vula ku ndzi nga coacheriwa mara ku na xifaniso xin'wana xa le nkongo xi tshama xi ni coachela team ku nandzika ende xi nga coach the way ni lavisaka xiswona xi coacha the way na xo xi lavisaka xiswona kumbe mhaka ya vatlangi va ku tala lava a va ta va nga va huma hi le Joni a wu nyikiwile nkarhi wa ku tisa vatlangi va wena eka ndengeza ka ndengeza lava va lava ku tirha na vona ka ndengeza loko ni fika a ni nga ri na vatlangi va mina mara ni sungula ku vona ku na shortage ya vatlangi because vo va tlanga swa tournament swa ku dirivula munhu na va ri boxini a fanele a xuta a dirivula se ni zama ku recruita na mehe vambirhi vanharhu mara u swi vona ku ri onara nga ku yi la ti-favorite ta yona a yi pfumeli ku ri ku ta vanhu va le handle sayinile ma 4 players ka makoti ni te na 1 yi va na ka Hill Zebras vambirhi vanharhu hi kota ku yi balansisa ku va na vanhu va kota ku dirivula na vanhu va la makaya va kota ku wina tibola hi sungula ku balansa nyana hi phusha vanhu va tshembisiwa muholo hi laha swi nga vona ka kona loko mi sungula va nga si tshembisiwi loko ku sungula a ku tshembisiwile mara a ku nga sign contract mi nga rivali ti-owner hi rhandza ku hambana a hi yo rhana swi vana na tikhokha swi xavela hi vatswari va swo ka Barcelona se mara le munhu xaveriwa tikhokha u tshembisiwe u ta kuma 4,000 loko ti kuma end mali a yi humi loko yi nga humi owner a yi vuyangi le Joni ti langutisa hi coach loko ku wa coacha vatlanga va respond loko mi ku mi ya ka team talk a ku vulavuli munhu loko mi ku mi vulavula swa ti-formation tactics nyana un'wana ta yimisa ka ku hi hola rini se a ku tika u seven situation nyana a nga tshama hlangana na yona se laha na mehe hala tlhelo ni nga holi usemele ende hi twisisa ka mehe loko a lo holela be wa coach vana ni ta va bambatela hi ndlela a hi holi boheka ku na mehe ni baleka swa ku nga horiwi i swilo leswi swi nga lovela va ku coach u nghenile na vatlangi va nghena teamini kumbe ku horiwe nyana swi fika swi yima hi hole tin'hweti tinharhu n'hweti yo sungula woseme hi hole na n'hweti yi nga si hela se u sura tsaka ngopfu mali yi kona ni nge rivali woseme loko yi nghena a ni famba patu ra ka ZZ2 no vhela no loko ni ti tekela streetwise 2 amuketi laha ni swi tiva hawa mali yi tele kasi hawa wo hi koka misela woseme n'hweti ya vumbirhi hi hole va mati 10 ya vumbirhi futhi laha se ni nga ku va mati 18 hi laha ni nga swi se mali nga va yi swona mali a yi nga vatlangi va lo hola to 1,000 mara ka first round ya league the first round ya league
mi fambise ku yini kusuka kwala na ti-challenges leti ku mbalala na yena a kwini I munhu wa ka nga ri ntiyiso match yin'wana u tlange Polokwane a ta na un'wanyana wa xaka habi chomi hambi wa ku nyuhela waloyo na mali ku na mali va yi khomisa mithini va ku loyi hi ya nga ta mi zama ku tekiwa ti-account laha ku raha before Wednesday ende mi nga ri vanhu wa before Wednesday mataka loko ti ku Wednesday mali a yi nghenanga ku n'wi fonaka va tlhela va fanele va lava ku namadyambu yi ta va kahle va tlanga va fana hi wina namadyambu a ku na nchumu fanele mi ya ka training ya vona ya Thursday loko mi ya ka training va tlanga vati nkarhi wun'wana kuma ku te 6 players swi endla ni 6 players swi endla se na coach ya ku loloha ku ta endla ni 6 players ende ka 6 liya 2 a yi nghenile 4 a yi nga nghenangi se ni vhele swi laha nga ku a yi nge koti ku ya mahlweni ni n'wi hlamusela ku vafana vona va tshembisa va nyiki loko a swi boha endla tiloni a fanele a endle tiloni a hi ta n'wi phuxela team ya yena ka position ya kahle loko me ni famba ka ndengeza a hi ka number 4 hi fambe ingaku hi fambe tlanga ti-game tingani ka ndengeza tlange 8 games hi dyiwa 2 loko hi famba u biwe 4 games ku landzelelana ni lo twa ni lo fowuneriwa na mi va ku se yi le ku xavisiweni ndengeza ka ndengeza mali a yi ri kona phepheni a yi nga ri kona ka ti-account ta vanhu mali ya yi nga ri kona ka ti-account ta vanhu a phephe milomu a yi ri kona nkarhi wun'wana mi tlanga hosi mi swi vona ku mi le ku hluphekeni laha ti-team tin'wana Polokwane City va na ti-power loko ka yi tlanga game loko ti wa tiabreak rin'wana n'we na xigubu lexa lexikulu va swi vona ku ri a swi tshamisekanga tibolo me a no phechisa tibolo ta tlanga ya yena a ka a nga no holeli a ni phechisa tibolo ku session yi kota ku famba kahle a mi tshembisa ku yini ta ku endlela ti-cash send loko ti ku n'wi fonela okay wa jikajika se ku mi byela ntiyiso loko hi fika ndengeza a ku nga ha ri na mali ende na ntiyiso a wu nga ri kona swi endle ku ri club yi va divided va tlanga sinow nkarhi wun'wana kuma ku best player nampundzu loko mi kume ya training yi ta yi khome bag u sweswi ya kwihi a kumela famba laha Piscos a nga fika a teka xiboho xa ku namuntlha na famba ka ndengeza a ku ndleke yini kwala a hi yika away kwale ka Sekhukhune kwale loko hi tlanga n'wini wa club a ta huma joni hi hlangane na yeleni hi fambela ntsongwana ya yena loko hi fika le hi kuma ka dya nyama endzhaku ka baki ya yena na swin'wanitana ku ri kahle swi vona na ti-drinks va ri na tona ku ri right mi nga rivali hi ta yi huma leyi ku longwela nyama ya huku ku hisa swin'wana swa ku mi ya dya kwini na nyama leyi loko hi fika le a nga ri ka hina endla leswi hi nga duma hi swona prepara team ya yena khome vanhwanyana va ve le joni ku ri kahle va tshama grandstand hi n'wi tlangela kahle match wu famba kahle hi biwe 2-1 ingaku swi hi gore bolo ya mahetelelo after referee yi tele 7 minutes u yi vona ku leyi ABC va fostera ku home team fanele yi wini loko yi chaya u n'wi approacha timhaka ta mali a va na yona ta ku cheka yini va mungani ngani loko hi suka hi famba yena ntsongwana va tlhela joni loko va tlhela joni driver yi kwatile na yona a yi holangi a yi lo mi transporta mahala driver bazi ya team driver yi fanele yi hola se loko hi suka le hosi ya mehe swilo swi nga fambi kahle vatlangi va kwatile leswi va swi vonaka hi driver loko ka hi famba hi hundza sayiti ra wa home le ka vanhu ka leyi driver yi tsutsumisa hosi ya masiku la vona a yi tsutsumisa nga ku lava va ri kusuhana na yo va ri yi fonele nsati wa yo a yi byela loko banga ra so nga si vuya a mi holi musi kwalano loko nga si vuya me daya ku hungaseni driver yi xitswanya xi nga ri makhusta lexiya a hi ti tshamerile a hi nga ri ka swona futhi a hi tivi loko a hi holi kahle kahle se loko se hi fika hi lava approacha Polokwane driver u te wa overtake bazi lori loko a va overtake lori emahlweni ku ta golf ti hlangana ti ba yi on muyiselo wa golf a vheta lovela kwala bazi ya yi huma patwini yi chayisa darada ya gezi yi sungula ku tshwa laha ku ina kote ku huma mara xibazana xi vele xi tshwela kwala hinkwaxo vatlangi van'wana va kuma ti-injury ko van'wana va timayina ntsene tekateka tibege lexi nga endla ku ndzi ni tshike hosi ya manene after bazi yi kume accident loko hi n'wi fonela marito yo sungula loko hi ku chairman hi kume accident bazi yi tshwile a ku humesani tibolo na tikhiti ku komba ku a nga na mhaka na vanhu humesani tibolo ti mtlhela ground humesani tibolo tikhileriya ku ri bazi yi nga tshwa mara tibolo na tikhiti na tibazi swi nga tshwi hi nga kota ku continue
it's okay ngizokuthi uyumesile mana bila me baba angabutisa ukuthi babiseke bamana ngamngaso isefoni la coach Ray mdaka ba repulukwana ba iteka isibebe ya isibele shine pulukwana la ingafika ina icheck ngifonela mngari balo sama ya John ngithamele kusuka kama 8 kuze kuba kama 12 men karala usiyame kunamela abantu bakusekele nyana nifone la ngongo ukuthi tala ntanteke abantu baze basuka la bafika pulukwana bakuma ku angasifika na kufika senifetani balubuyile kunifika the following day angafona after about 2-3 days afona ayihlangane nikadengeza inkwini nabatlangi ayitekane inkwini maybe utayijela kwashabisa kumbe utayiholela lapho ayikhensa loko ifika le after ayinikade example tin'wana ta vanhu lava nga tshama kuma ti-accident vele kwinikwini a ku training leyi ya mahlweni awa november madyambu ya lama loko ni vuya ni ku hawa ni tekana tibege hinkwato na maxuka lama ni ri na wona a na ha tlhelelangi ivi va yi chayela mina ndengeza kusuka ka Ndengeza laha ku tikomba ku tikile swinene Ndengeza i xipano xi dume nala John Piscos ku kume kwihi loko ni vuya ka Ndengeza ku siyamele laha se a langisa ku Piscos a fambi ya offer ya kahle loko se a vuya se a planning hi phela a boleni na ku na ntiyiso ni tlhela ni kuma magondzo loko ni vuya a ni tibyela ku ri ni kombela ku ya wisa ka development ya mina ni 2 weeks nyana ni ri kwala kaya vanhu se va swi twa ku ni vuyile va tlhela va ta hi swi-offer swa vona mara ni swi vona ku lexi ka Ndengeza offer xi ya yi koho a yi tshamisekile mara ma ku ni rhandza bolo ndzi ni suka ni ku hawa ku ni ti-team tibirhi tinharhu yin'wana yi le bolo va ri Bond City va ta va ka va lava ku ni nyika offer ni yi vona ku a yi disturb na development le kusuhana na kona ku fanele ka makotinyana ni teka ya vona ka imani ya ni ya tirha nyana loko se ni karhele ndhawu ya kaya loko munhu o fika a lava ku twa ku Piscos wa ha ri ku busy ngopfu hi yini nkarhi wa sweswi nga ku busy ngopfu hi yini sweswi ni busy ngopfu hi development loko se yamena hikuva loko no mi byela ku since 2001 vafana va nga va developer va tele ngopfu mali loko no cheka ni nga va la ka development ni nga kumi mali ni kuma mali ka va Ndengeza mara ka va Ndengeza a yi tshama yi produce na player yin'we va ku ka PSL kumbe le kwini la ka Barcelona yeleyo ya swivanani na vatlangi lava nge le Portugal mfana loyi nga n'wi sungula a ri na 9 years va ri 18 Khumalo nickname ya yena va ri Masuku kwala kaya kwala u le Portugal ku na Karabo Mkamedi a ri part ya yona team a yi ka Sundowns u le Greece sweswi mfana loyi nga n'wi kurisa a ha ri ntsongo hi na va Xavi xi tlanga xikolo xa bolo Transnet a Joni for 5 years swi nga hakeli nchumu hi na va Tumi le ka development ya Pirates ni hlamusele legit ya ka Pirates na yena list ya ko tele ngopfu va Ashley va le Bloemfontein va le ku tlangeni hi na Mateo ka MDC ya Polokwane City hi na Zizo hi na Nsovo i vafana lava tlangaku a va tlanga match hinkwayo ya MDC ya Polokwane City se ku komba ku sayiti ra development hi laha hi nga strong ko ku nga va ku kala mali mara na mbilu ya tsaka ka development because a wu tirheli swi helela moyeni ka fana ku khale hi na Nathi na Sen Ngoveni mi fanele ku huma kwala hi na Nsovo Maholovela hi na Banzi wa ka Mabuza mi fanele ku huma Dani ka TTM hi na Marumo Thomi Mandlazi loyi hi nga n'wi developer hi nga n'wi kuma a ha tlanga hi milenge hi n'wi xavela khopi yo sungula ya 30-70 rand kwala ka Ximusa kwala sweswi tolo a va tlanga ti-play off u ti vutisa ku ri n'wana loyi a tlanga Bankuna namuntlha n'wi vona FNB it's not easy ku tlangela FNB phela u ngo ya maybe loko ri na swa kereke swa Siyoni mara hi ku ya tlanga a swi easy se vafana lava hi nga va developer va lava ende sweswi hi ku ya mehe hi nga va hi nga kumi nchumu mara hi tirhe ngopfu ka development ku na ti-academy ta ku tala laha leti va nge va hakerisa ti 2.5 tiyini loko wo va vutisa va nge ku nyiki na 4 players mara hi vatlangi lava hi nga va developer va tele ngopfu ku na vanhu lava va nga na vanhu lava nga ri kusuhani na Nkowankowa laha Piscos a tirhelaka ngopfu va ri kona lava va navelaka leswaku vana va hina va nga swi kotisa ku yini ku fikelela leswi a swi vulaka hi va vona va ri na vuswikoti swinene loko va nga hlanganisa na mehe va nga ni fonela loko va na ku na mutlangi loyi va twa na vuswikoti swa ku a nga yisa bolo mahlweni va nga ni kuma ka Facebook Peace Cleo Khosa na hi tifoni number va nga ni fonela ka yeleyo ya mehe ya 083
477 9018 a ni cheki ku n'wana u huma kwini a ni yi ku va bolo ti va vele kwangu ntsena if una mutlangi u huma ka minga if una mutlangi u huma ka xitlakati if una mutlangi wa strong u huma ka ndengeza a yi langutisi ya va pfuna vafana va tani se loko ku na vatlangi na ti-team leti tlanga na vana mara va nga viki na chance ya ku va hlanganisa na titlamba ta ku yisa talent ya vo mahlweni a va tshuneli hi kota ku pfunana na hi nge tirhi hi ri one va kona ku va ku tlanga bolo mara tin'wana tiposition va ti vona ku a ti kona se loko ku na club leti nga kona ku Giyani kwini a va hlanganisi na mehe hi vulavula hi kota ku pfuna loko n'wana a tlanga professional hi ta va hi tanihi muganga kumbe tanihi Limpopo hi ta va hi benefitini kwini ku na vanhu va tlangaka ntlangu wa bolo kusuka va tlanga kusuka hansi lava nga na ku navela leswaku va humelela mara loko u langusa u twa nga ri malembe se ya tlhanga ya le henhla swinene u nga ku yini ka vona leswaku nga va ku ri loko u kuma ku vana va ma-20s i malembe wani a wu twa nga ri lama i nkarhi wa ku munhu a ti endlela xizini mehe hi ku swi languta hi sayiti ra mehe loko munhu o ze a hundza 21 a ri la kaya a nga ze a tshunelela swi ta hluphanyana because va cheka na vanhu ku ri munhu loyi loko a ri na 21 u tlangele gina laha hansi se mani ta ku vafana lava a va ngheni xikolo ku ri na loko va nga koti ku ya ka team ka ti-academy ta development ta va Chiefs lava Pirates hi kota ku va hlanganisa na swikolo leswi tlangaka ti-Varsity Cup ni vulavula hi ku na mfanelo va nge xilo ka xingangi wa ku huma Bakersdorp u tlangela UFS sweswi ku na Rhulani wa ku huma Mariveni a nga tlangela ni Barcelona Rhulani u te bakula a kombela ku trainer na ye one day ni n'wi kombela ni n'wi vutisa ku le ka grade 12 ni n'wi teke hi n'wi yisa kwale na sweswi mi nghena kwale se mani ta ku 21 yi nga fiki u nga swi gongondza ka MTC kumbe u nga swi tlangela team ya ABC loko u ze ku 22 23 a pfuneta ku coacha mugangeni kumbe u pfuneta swin'wanyani kumbe u focus ka timhaka ta ku tirha kumbe swin'wanyana because nkarhi se u ta va u ka u ri ku beni coach Peace na wona nkarhi wa ku ya pfuneta ku coacha exikolweni hosi ya mehe ni munhu wa bolo hosi ya mehe na loko sweswi vo ku tlanga va khebula ni nge hundzi loko no za ni vona bolo yi bamba na tshunela team yaleyo va khebula va rhangiwa kwa loko va ze va ya ku China va kwini loko va sungula tibolo va ta lomba ka mehe ko va i vanhu na loko se swilo sungula ku tikomba swi ri na shape va nge he vuyi va ta khensa a va vuyangi ntiyiso swona mara henga va sungula hi va nyika tibolo va nyika tikholi loko va trainer hi pfa hi va kombeta va khebula va mbale miceka ku ri kokwani mi jikala swilo swi kota ku famba a tsini ni nghene ko xikolo hi tlange ti-national league nga vona loko ni sungula ka 6 ni fika ka grade 12 a tsini hi tlange ku Durban a ni ri assistant coach hi tlangile hinkwavo a ri tave a ni assista loko va tlanga bombeleni ni nga nghena ko primary na kona loko ri na bolo ya xikolo a wu nge ni huphi hosi ya mehe because a ni pfumeli ku ri ku twa hi vanhu ku ri magomani wa yi tiva bolo ni fostela ku loko a tlanga ni ya hlometela hambi vo sweswi va vula meche a ni nyenye loko ni nga ri busy ta tsutsuma ni ya vona ku ri vanhu va nga yi hembeli ku van'wani va nga ku fonela va ku hi na mitlangu wa yi tiva bolo u arrange swilo lava Farouk Khan ku fika le Farouk Khan loko n'wi fonela nga ha hlamula kuma ku mitlangu wa kona a nga yi tivi bolo a langusa i ncini lexi endlaka leswaku vatlangi va ku tala nkarhi ya vona hina va ha ri ntsanana i xingopfu leswi kotaka bya swona swo onhaka swilo hi xibolo hosi ya mehe ku na leswi endlaka ku ri performance ya n'wana yi dropa ku nga va mahanyelo swa madyelo na swi vona swi ya ku hi huma kwihi mahanyelo ngopfungopfu if munhu u lava ku tlanga bolo a tshiki timhaka ta mabyala a tshiki timhaka ta ku dzaha fole because loko u fanele u tlanga bolo ya professional wa chekiwa timhaka ta vanhwanyana a wu nge pfuki u humelerile wa khada ya swinhwanyatana swa kwala makaya fanele u focus ka timhaka ta ku tlanga loko se u ka u kula hi ko u nga ta va na swilo swa kahle se mani ta ku timhaka ta mabyala vana lava hi nge va vona kwala a hi va khutazeni ku va fambela kule swilo swo onhakile vana masiku lama va 12 years va nghena byaleni hi va vona n'wana wa 12 years u tlhela u vona munhu lonkulu a kombela biya ka n'wana luya leswi nga wrong se mani ta ku ka ti-coach ti tirha ntirho wa ku fana na vatswari a hi zameli ku loko vana va huma ndleleni a hi va viteneni ene hi nga chavi ku va close na mathicara ya vana lava because nkarhi wun'wana u ta coacha munhu ku loyi a nga yingiseli kasi hawa ma ni le tlilasini munhu wa loko khoma la bajini se loko u interacta na vatswari u kota ku swi tiva ku ri hawa playera leyi a hi ku ri a yi yingiseli
na le xikolweni a ti pfuki na wo ta n'wi khocha hi vutomi lebyiya mara n'wi eka va ya better player. Hi wa marito lawa Coach Peace a nga ma vulaka vanhu lava nga n'wi seketela kusuka hansi eka vatlangi lava navelaka ku va ku humelela hi ntlangu wa bolo eka vatswari hi ku hambanahambana ka vona lama nga kona hi wa marito lava ka siyani na wona? Ka vanhu hinkwavo lava hi nga hi seketela yo sungula ku na lava nga sungula na hehe ku na lava nga fika va helela xikarhi ku na lava va nga believe ku hi nga tikuma hi fika ka ndhawu ya so mara hinkwavo ta ku xandla ehenhla ka xandla. It takes a village to raise a child, big man. All of one way in nchumu muganga wa nkonkona me wu kurisile vatswari lava loko hi va vona va tele so van'wani va khongela big man navusiku va khongelela hi ku swilo swi kota ku famba. A hi lo tiya big man hi vanhu va ku famba tikereke na hi kota ku swilo swi kota ku balansa. A ni ta ku ka vo hinkwavo va nga heli matimba loko ku na phisi wun'wani ka muganga wan'wanyana a swi vetana a va seketeli vanhu a swi bohi seketela hi mali loko u na n'wana lowutsongo tlangela xiklabani xin'wanyana u tirha kahle va xavile tibolo timbirhi swi nandzika ngopfu hundza girawundini vana va ri na more than 10 balls va ka va phasana yani ku ri va va na bolo yin'we loko se yi tlhaveka va ku team yako yi pfarile maka bolo yi tlhavekile va ni ta ku vatswari hinkwavo a va sapoti vana ka n'we lavatsongo ma navela ku ya mahlweni timhaka ti teka va tota mabyala lamafole a banani na tona ti hlanganise na vanhu lava nga ta kota ku mi yisa mahlweni timhaka ta bolo fambelana kule na ti-agent to ka ti nga ri na ntiyiso hikuva swin'wana leswi swi hluphaku ti-coach ti tirha ngopfu munhu a fika a hlangana na agent yin'wanyana yi fika yi n'wi xavisa hi mali ya le henhla kuma ku ri coach na yona team leyi a tlangaka yona a ti benefiti nchumu. A lo hetile a nga va Coach Peace a amukela ti-offer ta ka ti nga ri ta la Limpopo? Hawa sweswi hosi ya mehe nkarhi wu fikile ni tirhile laha big man man ni tirhile laha Nkonkova ni sure ku ri loko ko va hala ku England a ku ta va ku ri na station nyana ku nghena ku yiseriwa i-Peace Corps se vanhu va ka hevhele ma swi tiva ku van'wana na stadium xin'we loko wa data stadium va fanele xi thyiwile because khale van'wana va va coacha la kaya a va endlangi nchumu a no va ngwenya ne mara laha mina nga kandziya kona van'wani swi nga va tekela va ma 50 years va ze va lova va nga ze va fikelela se mani ta ku Peace Corps va tirhile ntirho wa yena sweswi ko va timhaka ta ku loko ta offer ya serious n'wanyana a ni ya swi vona kun'wanyana na mina ya hlupheka ku fana na tin'wana ti-coach ti hluphekaka swa nandzika ku hlongoriwa hosi ya mehe loko swi nga fambi kahle a yi se va kona rikhodele yi se va kona na ni yi laha hosi ko va na ya ku famba ka a teamini ku va na mali loko nga ri na mali ya ku tirheki xaka ra mehe hi ndlela leyi tlhesini na hina Coach Peace ku va hi endzerile namuntlha hi ta ta burisana na n'wina hi ndlela leyi mi nga yi famba eka gondzo ra vutomi na le ka ntlangu wa bolo nga ri swi nga ya mahlweni hi ndlela yaleyo swikulu lawa ri ka Gaza TV laha hi ri kona namuntlha hi le Nkonkova a ndzhawini ya le Tzaneen a ka masipala wa Tzaneen laha hi nga le Mopani district ku lava ku vona minongonoko ya Gaza TV mi to nga hi landzela ka Gaza TV SA eka Instagram kumbexana u ya ka Gaza TV South Africa eka YouTube u ko subscribe ku subscribe hi fika hi pressa laya ka red ku ta cinca mihlovo laya ku va ka brown hi ku hi subscribe ka u fika hi vona hi subscribe a subscribe ku ta ku va na vatirhi va ku tala hi ta kota ku mi tisela vuhaxi byinene bya hlawuleka swinene eka Facebook hi Gaza TV South Africa mina ni Tomi Trevor wa ka Magomani hi pfarile.